I want to read something to you Quiero leerles algo from the book that I and my wife have been reading, Fasting. del libro que yo y mi esposa hemos estado leyendo, Ayuno. And I want to read, Pastor Israel will translate. El Pastor Israel va a traducir. So when they complained, Cuando se quejaron, the Lord gave them manna. el Señor les dio maná. Manna means, Maná significa, quiere decir, what's this? ¿qué es esto? They didn't know what it was. Ellos no sabían qué era. They had never seen anything like it. Nunca habían visto algo así. How many of you know that when you come to the Lord ¿Cuántos saben que cuando llegan al Señor and you ask Him for something, y le pides algo, that if you ask sincerely, si lo pides con sinceridad, He will give you something that satisfies you, Él te va a dar algo que te satisfecha and He will give you something that you could never imagine. y algo que nunca te lo puedes imaginar? This manna provided such a perfectly balanced diet Esta maná provió una dieta perfectamente balanceada, that there was not one sick person que no hubo ninguna persona enferma for 40 years. por 40 años. No doctors, No doctores, no drugstores, no farmacias, no hospitals. no hospitales. It filled their bellies Les llenó sus estómagos and kept their bodies healthy and strong. y mantenió sus cuerpos saludables y fuertes. However, the mixed multitude, Pero también la multitud mezclada. there was an element Hubo un elemento that they brought back with them. que ellos trajeron con ellos. Some Egyptians, Unos egipcios, some people that were no longer pure Hebrew, una gente que no era hebreo puro, con sangre pura. and it was this mixed multitude Y era esta mezcla, esta multitud mezclada that would start the complaining. que empezó a renegar. How many of you know in every church ¿Cuántos saben que en cada iglesia there's some brothers, hay unos hermanos, there's some hay sisters, unas hermanas and then there's some cousins? y luego hay unos primos? And it's usually the cousins that start the complaining. Usualmente son los primos que empiezan a renegar. And we need to be careful. Y tenemos que tener cuidado. And I need your help. Y yo necesito And tu I ayuda. need your Y help yo necesito tu to ayuda stop the complaining, para parar la to renegación, stop the para criticizing, parar la to criticación, stop the judging, para pasar and to stop the gossiping, y los chismes, parar los chismes, los chismosos. los chismosos, Because if not, porque si no they will contaminate all of van us. a contaminar a todos. And all of us have a Y todos responsibility. nosotros tenemos una responsabilidad. Pues no dije nada. Well, I didn't say anything. Eso no es suficiente. Well, that's not enough. We have seen the bad effects Hemos visto los efectos malos of Christians standing around de cristianos parados, and letting other people criticize God's word. dejando a otras personas criticar la palabra de Dios. We need men and women of God Necesitamos hombres y mujeres to de Dios rise up que se paren with the authority, con la autoridad, not of your pastor, no de su pastor, not of the assemblies of no de God, las asambleas de but the Dios, authority God's word pero gives la you autoridad de que la te da la to palabra say, be quiet. para decir cállense. That's no way to talk Así no es forma de hablar about our de pastors, nuestros pastores, about our church, de nuestra iglesia, because our pastors are the servants of God, porque nuestros pastores son los and siervos our de Dios. church is the work of Y God. nuestra iglesia hace trabajo Is de anybody Dios. with me Están conmigo tonight? esta noche. But it's this mixed multitude, Pero es esta multitud mezclada, people that are not pure, la gente que no es pura, that got the grumbling going. que empezó a la renegación. You still with me tonight? Está conmigo esta noche. However, the mixed multitude Entonces esta multitud mezclada who were among them que estaba entre ellos yielded to this intense craving. se dejaron entrar a esta hambre que tenían. So the children of Israel Entonces los hijos de Israel also began to weep también empezaron a llorar and said, y dijeron, who will give us meat to eat? ¿quién nos va a dar carne para comer? Remember the fish ¿Se acuerdan de los pescados that we ate freely? que comimos gratis Remember from the Nile River? del río? The cucumbers, Los pepinos, the melons, los melones, the onions, las cebollas, the garlic. los ajos. But now our whole being is dried up,
Pero ahora nuestro ser está seco. There is nothing at all except this manna No hay, before our no hay eyes. nada excepto este maná Wow. que está enfrente de Wow. nosotros. Wow. 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 We complain. Nos quejamos. God gives us something. Dios nos da algo. Lord, move in us. Señor, muévete en nosotros. Lord, give us revival. Señor, danos avivamiento. Purify us. Purifícanos. Cleanse us. Límpianos. Set us on fire. Ponnos en fuego. Have your way with us. Toma control de nosotros. Do what you want to in us. Haz lo que tú quieres en And the nosotros. Lord says, Y el Señor dice, okay, ok, go on a 40-day fast. ayuna por 40 días. And I'm going to do all those Y things yo voy a hacer todas esas in the cosas 40-day fast. en esos 40 días. I can't wait till the fast is over Oh, quisiera que este ayuno se acabara so I can have Tommy's again. para que pudiera comer So I can otra have vez. McDonald's Para que again. pudiera comer McDonald's Is otra anybody vez. with me? ¿Están conmigo? We're sincere ¿Somos sinceros or we're not o sincere no somos sinceros? when we ask the Lord to Cuando do le something pedimos a Dios que nos and we haga, ask the Lord to give us something. les pidieron a Dios que le diera algo. Because we've learned like the Israelites, Porque hemos aprendido como los israelitas. when the Lord gives us something, Cuando el Señor nos da algo, it satisfies us nos satisfecha and it's better than we could y es imagine. mejor de lo que imaginamos. And Brother Franklin goes on Y hermano Franklin le sigue and he quotes them again. y les dice otra vez, God responds, Dios responde, the Lord will give you meat el Señor te va a dar carne and you shall eat. y tú vas a comer. You shall eat. Tú vas a comer. Not one day, No un día, not 2 days, no 2 días, not 5 days, no 5 días, not 10 days, no 10 días, not 20 days, no 20 días, but for a whole month pero por todo un mes until it comes out of your nostrils hasta que te salga de tu nariz and you become sick of it y te pongas malo de él because you have despised the Lord. porque has sido enojar al Señor. And he sent them quail, Y el Señor les mandó aves, codornices, in such great abundance en un aumento grande that everywhere they walked, que cualquier lugar que caminaban, the Bible says la Biblia dice they were at least 2.5 feet high. que dice que estaba de 2 o 3 pies de altura. Couldn't walk anywhere No podían caminar en cualquier lugar without stepping in it. sin pisarlos. Anybody with me? ¿Están conmigo? And they ate, Y comieron, and they ate, y comieron. and while the meat was in their mouths, Y mientras que la carne estaba en sus bocas, thousands of them died miles de ellos se murieron and were buried there. y se fueron enterrados ahí. And according to verse 34, Y acuerdo al versículo 34, that place became known as ese lugar se fue conocido como Kibroth Hatava, Kibroth Hattaavah, which means que quiere decir the graves los taúdes of lusters. de los lascivos, taúdes de los lascivos, As a memorial to those who ate, como un memorio para los que comieron. they ate themselves right out of the promised land. Se comieron afuera de la promesa. Anybody with me tonight? Están conmigo esta noche. The point of the temptation by the devil El punto de la tentación del diablo was to get Jesus to sin. era para que Jesús pecara. If Jesus would have sinned, Si Jesús fuera pecado, he would have been rendered, he would have been declared fuera sido declarado unfit, no adecuado, no calificado, he would have been disqualified fuera sido descalificado as God's perfect sacrifice. como el sacrificio perfecto de Dios. We need to be careful what we do. Necesitamos tener cuidado de lo que We hacemos. need to be careful what we say Necesitamos tener cuidado de lo que so that we decimos do not disqualify para ourselves que no nos descalifiquemos, to fulfill God's purposes para llenar for our lives. los propósitos de Dios. Maybe en it's nuestras not God's vidas. purpose Tal vez no es el propósito de for Dios us to be the perfect Lamb of God. de ser el cordero perfecto de Dios, cordero perfecto de Dios.